الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا ويسعدنا في هذا اليوم العظيم أن نستقبل أخانا الأستاذ والمحاضر الإمام محمد أبو عياد. إن شاء الله مرحبا بك إن شاء الله. حتى يلقي محاضرة باسم au titre de les niveaux de jeunes درجات الصيام. En français, donc on a le plaisir, Inch'Allah, d'accueillir parmi nous notre aimable frère, imam, conférencier et professeur, Mohamed Abou Ayyad. Donc il va, Inch'Allah, présenter donc une conférence au titre de les niveaux de jeûne, درجات الصيام. وأول ما نبدأ به إن شاء الله تلاوة لبعض آيات من الذكر الحكيم إن شاء الله. ليتفضل الأخ رشيد إن شاء الله. رشيد إن شاء الله. بسم الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، مرحبا بنا جميعا في هذا المسجد، مسجد الرحمن. هذا المسجد سبحان الله كلما دخلناه إلا وأحسسنا بهذه الرحمة، وأحسسنا بالإيمان، وأحسسنا بهذا الجو الذي يذكرنا بالتقوى، وخاصة في شهر رمضان المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأن يبارك لكم في هذا المسجد، وأن يبارك للإخوان المشرفين عليه، أن يتقبل الله منهم جهادهم هذا. فوالله يعني هذا العمل عمل جليل، أن يقوم المسلمون في بلد كفرنسا بإنشاء مثل هذه المراكز، وهذا يشرف بالأمة الإسلامية تشريفا خاصا. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. شهر رمضان كما تعلمون أحبتي هو شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار. فعندما دخل هذا الشهر نحس والحمد لله بهذه الرحمة، نحس بهذه الرحمات، نحس بأن الله سبحانه وتعالى أصبح قريبا من قلوبنا، قريبا منا. فنسأل الله عز وجل أن نبقى نحن دائما قريبين من الله عز وجل. الدين دين الله سبحانه وتعالى ليس على مرتبة واحدة، وهذا يدل عليه ما جاء في الحديث الصحيح، والذي يعرفه كل المسلمين، وهو حديث جبريل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال راوي الحديث عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما السائل أعلم بها ما السائل أعلم بها من المسؤول. ووصف له بعض أشراطها. فهذا الحديث في نهايته يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني أن القصد من هذه القصة التي الله سبحانه وتعالى جاء بسيدنا جبريل على صفة بشر يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة كي يعلمهم ما معنى الدين. Donc, j'ai dit que dans le hadith de Jibril, dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala va faire venir l'ange Gabriel alayhi salam sous une forme humaine, il se présente devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'assoit devant lui et il lui pose des questions. Qu'est-ce que l'islam? Il lui répond: le fait que tu fasses attestation de foi, que tu fasses office de prière, que tu fasses zakat, l'aumône, que tu fasses le jeûne du ramadan et le hajj, le pèlerinage, si tu en as les possibilités. Il lui a dit: tu as raison. Et après, Omar a dit, celui qui rapporte le hadith,
il dit, nous sommes étonnés. Comment? Il lui pose des questions et il dit, tu as raison. Et il lui dit, c'est quoi l'iman? Et il lui dit, voilà ce que c'est que l'iman. Le fait que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier et en le destin, qu'il soit bénéfique ou maléfique pour toi. Il lui dit, tu as raison. Et après il lui dit, raconte-moi ce qu'est alors l'ihsan, ce qu'est l'excellence. Il lui dit, l'excellence, c'est que tu adores Dieu comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Et donc, et à la fin, il lui dit, parle-moi alors du jour de la résurrection, de l'heure. Il lui dit, je n'ai pas de science pour te parler de ça. Et après, il lui dit, parle-moi de ces signes, et il lui raconte ces signes. À la fin de ce hadith, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose la question aux compagnons. Il leur dit, savez-vous qui était l'homme qui a posé la question? Alors les compagnons ont dit, il n'y a que Dieu et son messager qui savent. Alors il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ange Gabriel qui est venu pour vous apprendre votre religion. فإذا من هذا الحديث نفهم بأن الدين ليس درجة واحدة ولكنه درجات مراتب. À partir de ce hadith, on comprend que la religion, c'est des degrés, ce n'est pas un seul degré. Donc, il y a le degré de l'islam, le degré de l'iman, le degré de l'ihsan. فلذلك العلماء يقولون الدين تلقي ثم ترقي ثم توقي. تلقي أي تعلم، نتعلم، نعلم، نحفظ، نفهم. بعده يكون الترقي. الترقي يعني سلوك إلى الله سبحانه وتعالى وتنافس. يترقى الإنسان في درجات شيئا فشيئا. وبعد ذلك توقي، يعني نتوقى من النار، نتوقى من الذنوب، نتوقى من المعاصي، نتوقى مما أمرنا الله أن نتوقى منه. ومنها كلمة التقوى، يعني la piété, la protection, la crainte révérentielle. Donc les savants, ils disent que la religion, c'est d'abord une réception, on va recevoir, on va apprendre. Puis une évolution. On va cheminer pour être de jour en jour meilleur que ce qu'on était hier. Et une protection. وهنا الإسلام الإيمان الإحسان هذه ترقي. أخبرني عن الساعة، عن أشراط الساعة، هذه توقي. نتوقع من الساعة، نحتفظ منها، نستعد لها، نستعد للقاء الله عز وجل. فإذا هذا هو الدين. إذن وهذا الأمر نجده في كل العبادات كلها. لا بد أن يعرف الإنسان بأن العبادات الله سبحانه وتعالى جعلها في مراتب وجعل لها مراتب. فالصلاة، الزكاة، الحج، يعني رتبها العلماء في هذه المراتب. منهم الإمام الغزالي رحمه الله، وفي كتابه إحياء علوم الدين يتكلم عن أسرار الصيام. Donc, l'imam al-Ghazali rahimahullah nous parle des secrets du jeûne. Ihya ulum din, la revivification des sciences de la religion. Ça, c'est un livre qui a été écrit par l'imam al-Ghazali rahimahullah parce qu'il a vu que la religion était devenue comme un rituel qui se répète, que les gens répétaient, vivaient, mais ne ressentaient pas le secret de l'adoration, ne ressentaient pas la saveur de la foi, la saveur de cette proximité avec Dieu subhanahu wa ta'ala. C'était un ensemble d'actes, d'actions, ce que lui appelle ulama ou al-zahir. Ulama al-zahir. Les savants de l'apparent, les savants de ce qui est apparent. أراد أن يكتب كتابا
سماه إحياء علوم الدين يعني يحيي الدين من جديد. لذلك العلماء يسمون الإمام الغزالي بحجة الإسلام. حجة الإسلام, la preuve, il l'appelle la preuve de la religion. C'est-à-dire que c'est celui justement qui a essayé de faire revivre par rapport à son époque les secrets de la religion. Et alors il va écrire dans ce livre les secrets de la prière, les secrets de zakat, de l'aumône, les secrets de l'hajj, les secrets du jeûne, n'est-ce pas? Les secrets de toutes les adorations. Et alors il va développer ça. Et il dit que اعلم رحمك الله بأن الصوم ثلاث مراتب 3 degrés. أولها صوم العموم ثم صوم الخصوص ثم صوم خصوص الخصوص. Donc il dit que sache que le jeûne du mois du Ramadan, il est en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le jeûne du commun des mortels, que tout le monde jeûne. ويقول أن هذا يعني من يحكم فيه علماء الظاهر ورتب قبل ذلك هو الواجبات الظاهرة للصيام وجعلها 6. Donc il a parlé d'abord des conditions pour que le jeûne soit valide et il a énuméré 6 points. فقال أولها التأكد من دخول الشهر. Donc être sûr que le mois du Ramadan il a bien commencé برؤية الهلال. وهذا الحمد لله الآن il y a des instances qui s'occupent de ça et les musulmans ils suivent les instances qui prennent les décisions. Donc ça c'est la première chose, être sûr que d'abord le mois il est rentré. Deuxième chose, النية. Donc عقد النية في القلب قبل الصيام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه شروط صحة الصيام, يعني الشروط الظاهرة. Donc deuxième point, l'intention pour que voir si le jeûne. ويقول والنية محلها القلب. وهنا يدخل هو في أمور فقهية. هل يجب التلفظ بالنية أم فقط القول بها من القلب? Est-ce qu'il faut la dire d'une manière verbale et la prononcer ou alors juste le cœur? فيقول هو والنية محلها القلب. Il suffit bien sûr d'avoir l'intention ferme que je vais jeûner. ويخصص هل تجب النية في كل يوم أم نية الشهر كاملة كافية؟ فيقول يعني المسلمين عندما يدخل شهر رمضان يعزمون بالنية إلى صيام الشهر, ولا يعقل أن مسلم من المسلمين يبدأ الصيام ويوما بعد بداية الشهر يقول هل سأصوم أم لا أصوم. فالكل يعرف أنه سيصوم 30 يوما وله هذا العزم. فيقول يعني أن النية هي ما يريد أن يفعله الإنسان. Donc النية. ثم الشرط الثالث وهو الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا اللي كيعرفوه الناس كاملين. Donc il dit donc la troisième condition c'est de s'abstenir, de ne pas boire, de ne pas manger depuis l'aube jusqu'au coucher. Le quatrième c'est الإمساك عن الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Ne pas faire de rapport sexuel avec sa femme ou la femme avec son mari depuis l'aube jusqu'au coucher. Cinquième condition, al-imsaku anil istimna. Le fait qu'il ne faut pas faire sortir de sperme pendant ces heures-là d'une manière, on va dire, exprès. Sauf si l'insan عن غير قصد احتلاما أو غلبته الشهوة أو هذه أمور فقهية. ويقول هذه لعلماء الظاهر كلها.
وفي والواجب السادس وهو الإمساك عن إخراج القيء. Donc, il faut éviter de vomir d'une manière exprès depuis le début depuis l'aube jusqu'au coucher. إلا أن يكون قد غلبه هذا الأمر. فإذا هذا هو صيام الظاهر، هذا صيام العموم. فإذا فعل ذلك فصيامه صحيح إن شاء الله. هل هو مقبول؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قبول العمل لا يعرفه إلا الله. نعطيكم مثال. Je vais te donner un exemple en français. Tu veux te présenter pour t'inscrire dans une formation. On te dit, voilà, les pièces à fournir. Pièce numéro 1, pièce numéro 2, numéro 3, 4, 5, 6. Tu ramasses les pièces, tu réunis toutes les pièces, tu les mets dans le dossier et tu présentes ton dossier. Si le dossier est complet, on te dit, ton dossier est complet. Est-ce que tu seras inscrit? Ah ben, il sera étudié. N'est-ce pas? Il sera étudié. Il y a des dossiers qui sont complets, mais les gens ne s'inscrivent pas. Il y a des dossiers, n'est-ce pas, qui sont complets et les gens sont inscrits. Donc, quand tu présentes ça devant Dieu, tu présentes un dossier. Et ben, ton dossier, il est complet, alhamdulillah, ça y est. Est-ce qu'il est accepté? Il va être étudié. نسأل الله أن يقبل منا إن شاء الله بإذن الله. فهذا هو صوم العموم. المرتبة الثانية يقول هو صوم الخصوص. وصوم الخصوص هذا يقول هو صوم المؤمنين. احنا قلنا أن الإسلام إسلام ثم إيمان ثم إحسان. فصوم الخصوص صوم المؤمنين الذين يريدون أن يصلوا بصيامهم إلى مقصده الحقيقي. وما هو مقصد الصيام؟ هو الذي جاء في قول الله عز وجل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، هذا المقصد. وكما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله الشارع جعل المقصد من التشريع من أجل إخراج المكلف من عبودية الاضطرار إلى عبودية الاختيار. هذا كلام موجز للإمام الشاطبي في كتاب الموافقات لنفهم ما هو المقصد. Donc, l'imam Shatibi rahimahullah, quand il parle de la finalité de la législation islamique, les finalités des obligations, les finalités de l'adoration, il dit que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a prescrit des obligations, des adorations pour faire sortir le serviteur, le responsable musulman, le faire sortir de son état de servitude, d'obligation, parce que tous les êtres humains sont serviteurs de Dieu par obligation. لأنهم عبيد لله هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى. C'est lui qui nous a créés, donc nous sommes les esclaves de Dieu, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Donc ça, c'est un état de servitude par obligation. هذه عبودية الاضطرار. Donc, la finalité de la religion, c'est de faire sortir le musulman, le mukallaf, le responsable, celui qui est arrivé à l'âge de taklif, sin taklif, de le faire sortir de l'état de servitude par obligation à l'état de servitude par volonté. Par volonté. يعني من عبودية الاضطرار إلى عبودية الاختيار. لأنك إذا فهمت المقصد من الدين وفهمت المقصد من العبادة فتفهم
وتعبد الله على علم ليس فقط هكذا تقلد الناس الذين رأيت الناس صاموا فصمت ورأيت الناس صلوا فصليت لا. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يقول بأن المقاصد على أربع درجات: مقاصد الابتداء، ثم مقاصد الإفهام، ثم مقاصد التكليف، ثم مقاصد يعني أداء التكليف، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان عن هذا التكليف. Donc c'est pourquoi l'imam Shatibi parle des 4 degrés des finalités. Le premier degré, c'est les finalités qui montrent que la religion a été instaurée pour l'intérêt des gens. Ça veut dire que si on jeûne, c'est pour notre propre intérêt. Deuxième degré, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala nous explique. Il nous explique à travers les finalités. La'allakum tattaqoun. Il nous explique, il nous dit voilà, vous allez jeûner afin que vous puissiez atteindre cette finalité-là, qui est taqwa. Et puis après, il dit, la troisième, c'est la responsabilisation, pour que vous puissiez devenir mukallaf, pour que vous puissiez devenir responsable. Parce que maintenant, tu sais que c'est dans ton intérêt, tu sais que tu as compris pourquoi tu jeûnes, maintenant tu deviens responsable. Et après il dit, afin que Dieu puisse justement nous demander des comptes. Tu ne peux pas demander des comptes à quelqu'un qui n'est pas responsable. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est responsable qui va rendre des comptes. Et donc c'est pourquoi cette daraja, at-taqwa, ça c'est ce que nous devons justement rechercher à travers le jeûne. وهذه درجات الخصوص وخصوص الخصوص. فيقول الإمام الغزالي رحمه الله: فالشرط الأول من صيام الخصوص هو صيام البصر، غض البصر عن كل المحارم وعن كل المكروهات، وعن كذلك عن عدم إطلاق النظر حتى في الحلال. إنسان يغض بصره في شهر رمضان خاصة في يوم الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم من سهام إبليس المسمومة، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. Donc il dit, le regard, c'est comme une flèche dans l'ensemble des flèches empoisonnées de Satan. Celui qui la délaisse par ma crainte, et là on retrouve taqwa, n'est-ce pas? On retrouve taqwa, la crainte de Dieu. Makhafatullah, taqwa Allah azza wa jal. Man tarakaha makhafati, celui qui la délaisse par ma crainte, alors je lui donne une foi dont il trouve la saveur dans son cœur. فلذلك الإنسان عليه أن يغض بصره في شهر رمضان، وهذه من ما يكمل به المؤمن صيامه. الشرط الثاني يقول حفظ اللسان. Le fait de sauvegarder sa langue, de ne pas parler pour ne rien dire ou de ne pas dire des choses qui déplaisent à Dieu subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ne pas insulter, ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas trahir, etc. Les méfaits de la langue, vous avez déjà écouté plein de dars sur les méfaits de la langue. أخطار اللسان. لما جاء صحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال عليك بهذا وهذا، يعني احفظ هذا وهذا، اللسان والفرج. إذا حفظت هذا صافي. Si tu arrives à protéger ces deux, c'est que tu as bien compris. نعم.
إن المرأة ليقول الكلمة لا يعي لها بالا تلقي به في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. Un parmi vous pourrait dire un mot, il ne lui donne aucune importance, mais elle est l'origine de sa chute en enfer pendant 70 ans. والعياذ بالله. Un seul mot, un seul mot. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال الأمر الثالث وهو حفظ السمع. حفظ السمع. Le fait de protéger son oreille, ne pas écouter tout ce que tu écoutes. Si quelqu'un il vient faire namima, al-ghiba devant toi, il te dit, t'as vu un tel ce qu'il a fait? Tu lui dis, s'il te plaît, ne me raconte pas. Ne me dis pas. Ne me dis surtout pas. Non. Comme je m'interdis de le dire, je m'interdis de l'écouter aussi. Pareil. Comme un grand savant, une fois, il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui lui dit, tu sais, un tel, il a dit ça de toi. Il lui a dit, subhanallah, huwa qalaha sirran, fa'atayta anta biha, fa'ahdaytaha li jahran. واش داك لو تركتها له في السر خليها له في السر هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلماذا تأتيني بها أنت شكون اللي وكلك بيا lui il l'a dit d'accord très bien c'est entre lui et Dieu mais toi pourquoi tu es allé la porter vers moi ce qu'il a dit il lui dit l'affaire était entre lui et Dieu. Et toi, pourquoi tu te mêles de ça? De quoi tu te mêles? Et tu viens me dire, un tel a dit ça de toi? فالإنسان الصائم عليه أن يحفظ سمعه من الكذب. الله سبحانه وتعالى لما وصف بني إسرائيل الذين مقتهم في القرآن ماذا قال فيهم؟ قال سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقول في القرآن ces gens-là ils écoutent les mensonges. Ça veut dire quand tu écoutes quelque chose alors fais attention à ce que tu écoutes, protège ton oreille. Alors si tu sais t'abstenir de manger, t'abstenir de boire, t'abstenir de faire des rapports avec ta femme, eh bien abstiens-toi aussi de parler, abstiens-toi aussi d'entendre et abstiens-toi aussi de voir le minimum. فهذا الأمر الثالث. ثم قال نعم كف بقية الجوارح عن الآثام اليد والرجل عن المكاره وكف البطن ولو عن الحلال بعد الإفطار وهذا سيأتي يعني donc il faut s'abstenir aussi d'utiliser ta main, ton pied, ta tête, tout ton corps dans tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'aime pas. فيكون صيامك ليس فقط صيام البطن والفرج ولكن يكون صيام الجسم كاملا وصيام الأعضاء كلها لأنها كلها تعبد الله سبحانه وتعالى. الأعضاء ديال كلها خاصها تكون في عبادة لله ليس فقط اللسان لا حتى اليد حتى الرجل حتى الرأس حتى البشرة حتى كل شيء يكون في عبادة الله سبحانه وتعالى. Donc protéger ton corps et préserver ton corps de tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala n'aime pas ou même déconseille de faire subhanahu wa ta'ala ilaha illa hu. وينهي بالشرط السادس الشرط الخامس يقول فيه الإمام الغزالي رحمه الله: وألا يستكثر من الطعام
وقت الإفطار. هذه من هذا هو صوم الخصوص. صوم الخصوص, il ne faut pas qu'il mange beaucoup pendant quand il déjeune, quand il coupe le jeûne, il ne faut pas qu'il mange beaucoup. Non. Tu es en train d'apprendre à ton estomac, à ton corps, une privation de nourriture. Tu la prives pendant 15 heures, 16 heures, 18 heures, et dès que le Maghreb arrive, eh ben, tu lui dis, allez, on va faire du sport. ومسكين الله يحفظ. تشكى راه تشكى والله. المعدة راه دعي الله سبحانه وتعالى تقول له qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me laisses au repos pendant 18 heures et là, allez, à l'attaque. Ça, c'est la meilleure manière de rendre malade l'estomac. Et c'est la meilleure manière aussi de ne pas purifier son âme. Parce que l'objet justement du jeûne, ما هو تزكية النفس من شهواتها. Donc l'objet du jeûne, c'est de purifier l'âme de ses plaisirs, de ses désirs. Quand tu vas la priver pendant 18 heures de tout ce qui la tente, de toutes les passions, et alors, dès que le Maghreb arrive, tu lui donnes plus que ce qu'elle veut. فتعلمها الشراهة تتعلم الشراهة يعني الطمع فإذا هنا بحال اللي ما عملتي والو. Donc là, c'est comme si on n'a rien fait. On s'est privé pendant 18 heures de manger et de suivre la tentation, les passions, etc. Et dès que le Maghreb arrive, eh ben, on donne à l'âme tout ce dont elle a envie. C'est qu'on n'est pas en train de l'éduquer. On ne l'éduque pas. Il faut savoir, chers frères, que l'âme, notre âme, nafsuna, خلقها الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ فهي نفخة الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم. فلما نفخها الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم فهي من عنده. بعد ذلك سيأتي الشيطان يلدغ الإنسان. كل مولود يولد على الفطرة. بعدها يأتي الشيطان يلدغه ويترك فيه أثرا كما جاء في الحديث الصحيح إلا سيدنا عيسى عليه السلام وأمنا مريم فقط في الحديث الصحيح فقط. Donc quand Dieu subhanahu wa ta'ala il a créé l'être humain, il a soufflé de son propre souffle dans ce morceau de terre qui va devenir un homme, et une fois il souffle, il y a l'âme qui se construit. النفس تتكون في الإنسان. فبعدها يكون على حال الفطرة. Il est dans l'état de prime nature. Et vient Shaitan la'anahu Allah, Iblis, et il vient le mordre, laisser une trace de Shaitan dans tous les fils de Adam, sauf bien sûr deux, dans le hadith sahih, qui sont Isa alayhi salam, Jésus, et sa maman. C'est les deux qui n'ont pas été touchés par Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a envoyé les anges qui ont sorti son cœur pour laver le cœur de traces de Shaitan. هذه في السيرة وأرسل الله له الملائكة مرتين, 2 fois, justement pour purifier le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette trace. Et on trouve ça dans la Sira. Ceux qui ont étudié la Sira, ils ont cette histoire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on voit l'âme, comment elle est faite, eh bien, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, de ça, l'âme, elle va acquérir 4 caractéristiques. سيصبح لنفس الإنسان 4 خصائص. خصائص الربوبية. نعم، لأن الروح من الله سبحانه وتعالى. ثم خصائص العبودية. ثم خصائص الحيوانية التي هي من الجسم. ثم خصائص شيطانية التي من لدغة الشيطان. Donc il dit que cette nefs,
l'âme, elle va avoir 4 caractéristiques. Des caractéristiques de seigneurie qu'elle va hériter du souffle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les caractéristiques de seigneurie? مثل الكبر. هذه نعم الكبرياء. هذا الله سبحانه وتعالى هو الكبير، ولكن الإنسان يحس في نفسه بالكبر والغطرسة والجبروت والتعالي على الناس فهذه من خصائص الربوبية. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يحب من ينازعه الكبرياء. إذا أخذه يوم القيامة لا يفلته. نعم الإنسان إذا لقي الله سبحانه وتعالى وفي قلبه تواضع وفي قلبه عبودية لله وخضوع لله سبحانه وتعالى، ولو كان من العاصين يغفر له الله سبحانه وتعالى، يغفر له. لماذا؟ لأن قلبه ليس فيه مثقال حبة من كبر. نعم يغفر له الله عز وجل. والإنسان الآخر ربما يصلي كثيرا، يزكي كثيرا، يصوم كثيرا، يتصدق كثيرا إلى آخره، ويحج ويعيد الحج كل عام، ولكن في قلبه الكبر، فهذا لن يفلته الله سبحانه وتعالى، لأنه سيلقاه بخصائص الربوبية التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، فهذا لن يفلته الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يحب الله المتكبرين سبحانه وتعالى. Donc Dieu, il n'aime pas ceux qui sont arrogants, ceux qui sont orgueilleux, qui se croient supérieurs aux autres. Même si tu pries, tu jeûnes, tu vas au pèlerinage, tu donnes de ton argent, tu fais ce que tu veux, si dans ton cœur il y a cet orgueil, cette arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. يروى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مجلس معه فمدحوا رجلا وأكثروا في مدحه. Donc les compagnons étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à donner les valeurs d'un homme. Ils ont multiplié n'est-ce pas, les éloges. Et soudain, cet homme, il rentre. Et il rentre, ils lui disent, Ya Rasulallah, innahu hu. Le voilà. Il rentre. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت على وجهه مسحة من الشيطان والعياذ بالله. Je vois sur son visage la trace de shaitan. فقال له يا فلان ألم تحدثك نفسك لما دخلت أنك خير من هؤلاء؟ قال بلى يا رسول الله. قال بلى يا رسول الله. قال فذلك مسحة الشيطان. فذلك مسحة الشيطان. Donc il lui a dit j'ai vu sur son visage la trace de shaitan. Quand tu es rentré dans cette assise, tu ne t'es pas dit que je suis meilleur que tous ceux qui sont assis là? Il lui a dit oui. Je l'ai dit, il lui dit c'est ça. الكبر. هذا الكبر يعني مصيبة والعياذ بالله. نجده في مساجدنا، في جمعياتنا، في مجتمعاتنا، في الأسر، فالإنسان المؤمن هو الذي يتخلص من كل صفات الربوبية كلها، يخليها الله سبحانه وتعالى. لا، هذه ليست لي، هذه لله. ويتخلص من كل صفات الشيطان التي هي الغضب، الحقد، الحسد، الذم، السب إلى آخره. هذه يتخلص منها لأنها ليست للإنسان بل هي للشيطان، صفات شيطانية. Donc il faut se débarrasser des caractéristiques de seigneurie, se débarrasser des caractéristiques du diable, diabolique, qui sont la colère, la jalousie, toutes ces caractéristiques-là, il faut se débarrasser de ça. الإكثار من خصال العبودية، الإكثار منها.
Donc, multiplier les caractéristiques de servitude. Oui, on a dit les 4 caractéristiques. La seigneurie, la servitude, les caractéristiques animales et les caractéristiques diaboliques. Alors, les caractéristiques de seigneurie, on se débarrasse. Les caractéristiques diaboliques, on se débarrasse. Les caractéristiques de servitude, il faut les faire. Il faut les apprendre. Hein? Al-ibada, al-khidma, l'ibtisama, al-hub, ila akhirih, الحلم الصحبة إلى آخره. كل هذه الخصال التي تدل على العبودية يجب على المؤمن أن يبحث عنها ويتحلى بها. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى يبحث. Donc l'homme ne cesse d'être véridique et de chercher la vérité jusqu'à ce qu'il sera écrit auprès de Dieu véridique. Et donc, alors les caractéristiques animales, ماذا نفعل فيها؟ ما هي الخصائص الحيوانية؟ هي الأكل والشرب والنوم واللذة والأمور التي يجتمع الإنسان مع الحيوان فيها. هذه المسائل الغريزية التي لا بد منها. إلى الإنسان ما منعش غادي يحمق، لا بد له من النوم. الإنسان إذا ما كلاش يموت بالجوع، لا بد له من الأكل. يشرب الجنس، لا بد له من غريزة الجنس. فهذه كلها خصائص حيوانية. فالإنسان قلنا يتخلص من الخصائص الربانية الربوبية، يتخلص من الخصائص الشيطانية، يكثر من خصائص العبودية، ويقلل بحسب الإمكان من خصائص الحيوانية. ما حسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. donc بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. donc ça c'est minimiser les caractéristiques animales pour ne pas justement donner cet élan aux passions de النفس, aux passions de l'âme. لكي لا تعطي النفس حظها من الشهوات. فإذا غلبتها الشهوات غلبتك نفسك. النفس كأنها مطية، إما أن تركبها وإما أن تركبك. واحد فيهم، إما أن تركبها أنت وإما أن تركبك هي. النفس l'âme, soit c'est toi qui la montes et elle devient ta monture, c'est toi qui es maître à bord, hein? Soit c'est elle qui te monte et tu deviens sa monture. Et c'est elle qui te guide. hein? فهذه من أجل هذا يقول لا بد من يعني عدم الاستكثار من الأكل والشرب بعد الإفطار. Donc il ne faut pas multiplier beaucoup les repas, il ne faut pas manger beaucoup, il faut manger un minimum. Je vous raconte une petite anecdote. La semaine dernière, il y a un frère qui vient me voir, qui me dit « Akhi, Wallah, nous sommes le 5e ou le 6e jour de Ramadan et je suis fatigué, mon corps, il n'en peut plus. Et pourtant, j'ai bien mangé hier. Et pourtant, j'ai beaucoup mangé hier. » Mais je lui dis « Mais c'est ça, mon frère, parce que tu as beaucoup mangé que tu es fatigué. » Mais c'est ça, tu n'as rien compris. C'est parce que tu as demandé à ton corps plus que ce qu'il supporte. Tu as rempli ton estomac plus qu'est-ce qu'elle supporte. Et pendant la journée que tu jeûnes, elle va puiser toute ton énergie pour travailler. Parce qu'elle a besoin d'énergie pour, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler. Et donc plus elle est pleine, plus elle va travailler. Et plus elle travaille, plus elle te fatigue. Voilà, c'est aussi simple. Essaye cette fois. Hein. Tu manges peu. Et tu verras le lendemain comment tu vas te sentir. وهذا مكان الإنسان وسبحان الله. لذلك
يعني مقاصد الله سبحانه وتعالى من التشريع مصالح العباد، تحقيق المصالح. هذه من مصلحة العبد، من مصلحتك أنت. وقد سمعت أو قرأت مقالا لمختبر في 2014 قالوا بأن الصيام إذا صام الإنسان 3 أيام متتالية يعيد إنشاء الكويرات البيض ديال الإنسان كلها، جهاز المناعة يعيد إنشاؤه. سبحان الله. إذا صام الإنسان فيكون الجسم مضطر أن يدخل إلى الخلايا، هذو لي سيلول سوش، وبعد ذلك يضطر إلى إنشاء هذه الكويرات البيض. سبحان الله. Donc j'ai lu, donc ça c'est un laboratoire justement qui a sorti une analyse en 2014. Il dit que lorsque l'être humain il jeûne pendant 3 jours successifs, eh bien il oblige son système immunitaire à se régénérer. Et il reproduit les globules blancs. Il les reproduit. Le corps les reproduit. Alors imaginez quelqu'un qui va jeûner pendant 15 heures et qui va remplir pendant 7 heures, et puis après qui va jeûner pendant 15 heures, qui va remplir pendant 7 heures. Ce système immunitaire, comment il va réagir? On ne sait pas comment il va réagir. Il faut faire une analyse. Alhamdoulilah, il y a des frères médecins, ils peuvent faire des analyses. ربما يجيبوا واحد كياكل بزاف يديروا l'analyse واحد ما كياكلش. Réellement, je suis très très gêné par rapport à une chose. Réellement, c'est une vérité. La plupart des analyses qu'on trouve, ce sont des non-musulmans qui la font. Pourquoi les musulmans ne font pas des analyses eux-mêmes? On a, alhamdoulilah, des chercheurs, on a des médecins, on a des spécialistes, on a des laboratoires. Pourquoi il n'y a pas des laboratoires musulmans qui se chargent de faire des analyses réelles pour nous aider aussi à avoir des arguments? On est obligé d'aller chercher les arguments chez les non-musulmans et on dit voilà, c'est un laboratoire américain qui a fait ça. Et pourquoi on ne peut pas dire que c'est un laboratoire, alhamdoulilah, du frère Abdelkader qui a fait ça, le laboratoire n'est-ce pas, de la sœur Soumia qui a fait ça? Ça, je pense que les musulmans doivent penser à ça et doivent aussi travailler dans ce sens. Alhamdoulilah, l'islam huwa din al-ilm. يعني ينهي الإمام الغزالي رحمه الله الشرط السادس من شرط الصوم الخصوص، فيقول أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا مضطربا بين الخوف والرجاء. يعني بعد أن يفعل كل هذا يكون قلبه معلق بين الخوف والرجاء، يعني أيقبل منه أم لا يقبل. Donc après ça, il faut que son cœur reste accroché à Dieu subhanahu wa ta'ala entre la crainte et l'espoir. Il ne sait pas si son jeûne est accepté ou pas. Vous connaissez tous le verset qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. هذا أشكل على عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قالت له يا رسول الله أيسرق السارق ويزني الزاني وهو يخاف من عقاب الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، أو كما قال بل يصوم الصائم ويصلي المصلي ويحج الحاج وهو لا يدري أقبل منه أم لا. نعم، الذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Donc ceux qui font ce qu'ils œuvrent comme action et leur cœur tremble, leur cœur est dans l'incertitude parce qu'ils savent qu'ils vont revenir vers Dieu, retourner vers Dieu. Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est des gens qui vont peut-être voler, qui vont faire des fahisha, etc. Et pourtant leur cœur, il craint Dieu. Il lui a dit là, non, ce n'est pas ça. Non, c'est les gens qui sont en train de prier
en train de jeûner, en train de faire l'aumône, en train de faire le hajj. Et pourtant, leur cœur n'est pas serein. Ils craignent que leur action ne soit pas acceptée par Dieu. نعم, c'est cela. فنسأل الله يجعلنا من هؤلاء. فهذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة وهو صوم خصوص الخصوص. هذه المرتبة العليا وهو صوم المتقين. صوم أولياء الله عز وجل سبحانه وتعالى. صوم المحسنين. Donc le fait de jeûner comme les gens pieux, très très pieux, c'est l'élite de l'élite. On a dit le premier degré, c'est le jeûne du commun. Le deuxième degré, c'est le jeûne de l'élite. Le troisième degré, c'est le jeûne de l'élite de l'élite. وهو صوم القلب والفكر عن الله عز وجل عن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. يصوم القلب عن كل المخلوقات فيبقى القلب متعلقا بالله لا يفتر عن ذكر الله لا يفتر عن التفكر في الله حتى أنه إذا انتبه إلى شيء آخر يقول الإمام الغزالي يحسب هذا الرجل هذا الولي يحسب أنه قد أفطر. يعني إذا غاب عنه ذكر الله واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا نسي يحسب أنه قد أفطر. ولكن هذا مقام عالي حتى أنه يقول أن هؤلاء يعني حتى أنه إذا فكر في تهيئ طعام الإفطار فقد أفطر. لماذا؟ نعم، لأنه وصل إلى درجة التوكل التام على الله. التوكل التام، التوكل تام، يعرف أن الله سيأتيه برزقه ولا يعتمد هو على حيلته. وهؤلاء من يعني ربما هذا 100,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني هؤلاء لهم مقام عال. Donc il dit que le jeûne de l'élite, c'est un jeûne, bien sûr, de personnes qui vont consacrer leur cœur, leur pensée, leur être intérieur tout entier pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ils sont en lien intrinsèque, continu avec Dieu, azza wa jalla, la ilaha illa hu. Et ils font dhikr, ليس فقط باللسان ولكن بالقلب. Ils font dhikr بالقلب d'une manière constante, continue. Et ils considèrent pour eux-mêmes, à l'intérieur de leur conscience, que s'ils s'arrêtent de dire dhikr par leur cœur, si le lien s'interrompt avec Dieu, c'est que leur jeûne n'est pas accepté. Leur jeûne n'est pas accepté. Pour eux, ça bien sûr, نتكلم عن علماء الباطن ليس علماء الظاهر. يجي واحد يقول لي وهذا صافي فطروا. نعم، لا نتكلم عن مقام، هذا مقام عال، هذا مقام عالي. هؤلاء الذين ceux qui s'appuient complètement sur Dieu subhanahu wa ta'ala. Et même l'imam al-Ghazali rahimahullah dit, et cela, pour cela, même penser à préparer son repas de iftar, pour eux, c'est une rupture du jeûne. Ça veut dire qu'ils sont complètement ils ont une dévotion complète à Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne pensent même pas à ce qu'ils vont manger pour l'heure de l'iftar. Sachant que même عند علماء الظاهر هناك أحاديث تدل على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يواصلون الصيام. نعم، يواصلون الصيام، ومنهم من كان يأكل أكلة واحدة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان ولا بد فعليك بالسحور فإن فيه بركة. هذا الحديث ديال السحور البركة جاء في من أراد أن لا يفطر. هذا أراد أن لا يفطر، رغم أن تعجيل الإفطار سنة، ولكن سنة لمن أراد أن يفطر.
هكذا يقول الفقهاء. يقول الفقهاء هذا. أما الذي يجد في نفسه قدرة على ذلك فكانوا يكثرون الصيام. وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله ما لك أو ما بك تواصل في الصيام؟ قال أنا أبيت يطعمني ربي ويسقي. نعم. Moi, Dieu subhanahu wa ta'ala, il m'a privilégié, il m'a donné la possibilité de manger et de boire d'une manière spirituelle. Ma nourriture spirituelle me suffit. Et lui, il pouvait jeûner des jours sans déjeuner. Et des compagnons, ils ont imité le prophète. Et ils n'ont pas pu, alors le prophète leur a dit, alors si vous voulez manger une seule fois, alors restez pour le suhour, parce qu'il y a une bénédiction dans le suhour. Il y a une bénédiction dans le suhour. فهذه درجة الثالثة التي يقدمها لنا الإمام الغزالي رحمه الله. Je ne sais pas s'il reste du temps ou si c'est fini. Hein? Inch'Allah, c'est fini, Inch'Allah. Alors, c'est juste pour finir, Inch'Allah. Alors, je vous invite tous à lire Surat al-Waqi'ah. Et tout le monde la connaît. Hein? بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وسل الجبال بالسن فكانت هباء منبثا وكنتم